Jotono ani bumung puja koloi. Kulumka jotono ani bumung turun koloi. Fainai 21 December salmariwo. Dolai hangkor berkok jalchini nailaha kami amchayo kaisa 1434 bisitir palai jangna thangai to. Otiro jotono phai manjak phaina bagai koi kobo horo. Haste genangai no tabuk tipra salukurokni bisingo khatung khaja nukjagui tongo. Tipra bisiketal tring terno palainani bagai haste genangai no hastini dalbidal thayono hodom dodom khe palaina bagai jugal laijak dalbidal motha dalbidal club rongno tuyoi tebo dalbidal organization rok amtekheno taklai amba sabuk hastini nailaha barini Sisa Thai Club Society ni Lua Jimung bai Nailaha Bariwo first time ni bagai ungnani thangi tongo tring ter kaijaknani thangi tongo tipra bisiketal no lam songnani bagai tring ter amtikheno salbrum no tabuk o ter no kaham ke palaina bagai naithotok ke lairina bagai samungo nokhol laijak Nailaha barini siklarok hodom dodom tongthok khatung khajani bisingti khlaiei samung tanglai tongo stage phalnok rogno tuyei dalbidal o tero nangjaknai nangkuknai manui khunui rogni bagai amtikheno tini kaisa kok awai khlaimani bisingti khlaiei Sisathai Club tini hasteni joto luku dolai hangkorte ambasa bukhasteni joto tiprasa lukurokno nailafani o pringo phai manjaknani kobok khatini u tring ter komitini convener pintu koloi oboni logi bo sarani chaito kha o ter ungnai 21-22 salnoi romboi uilani salokhe pandano chengsai rijaknai amchainino MLA Chittoranjan Debbormani yaktui oboni logi narwai okra ungei manjaknai ambasa bukhastepa Sanjeev Debbormate narwai motom ungei tongbainai ambasa BSc chairman Porimol Debbormate dolai zonal committee ni chairman Premlal Mol Somakon songnotuyei tebo bukhastini dalbidal nangnai suknai borokrok oboni logi bo saikhna rikha 22 tarigo tongnai tiprasarongni dalbidal hukmumu bai rikjak jaduni rchapmung rokno tuyei hojagri musamung tei tabukni molni ketal musamung tei rchapmung rokbo tongnai o 22 December ni salo hinoi oboni logi haktorni Home Minister Amit Shah ambasa bukhasteo phainani ungma bai kisa kerong raida finjak tongnai 22 December ni o salo tongnai hasteni belekheno munggrang comedian hayakaba muni kothok khairinai Bishodev Koloibo borokni o paithakni salni pandao manjaknai hinai sawikhna rikha tei tongnai rchapmungni khotolo tongnai yarung musical bodol hinai botini sarani chaitokha o tring committee ni convener pintu koloi ang tini Sisathai Club Society ni secretary angai ang thaijathani koknargo phainai 21-22 din tini oro katal khai tring palaina nai tongochung 1434 eba bakrake himdong ka 35 abuna chengtobo 34 ni palainai kai joto tini program jeta schedule tongnai ang tini convener babu tongo pintu koloi bo tisa saikhnaren hambai media tapurono chibai ba fungjorani hambai taklai nailaha kamiwo bisikatal tiringno palo jagi tungu o palo jathana oro phai manja phaika chini club secretary borongganang kanti koloi tai club secretary president borongganang Pranab koloi ar preparatory committee ni program preparatory committee ni joint convener phai manja phaika totha cultural program ni bo convener manja kha tai joto preparatory committee ni jara adongrok brok joto no manja phaika ka bishoy nga ga chaklai nailaha kamiwo jong puilao no taklai jong bisikatal palao lai tungo aboni bisingo phai manjak phainai narwai okra raungkha inaugurator rongnai chini 47 ambasa ST assembly constituency ni boromganang MLA Chittoranjan sir tai amni yagulo phai manjak phainai chini administration ni
Sonjit Debarma Ambasa SDM tai phaimanjak phainai BDO Ambasa RD Block tai chini প্রশাসনীয় হইতে SDPO দলাইনি তাই ফাইমানজাক ফাইনাই আমবাসা ওসি পুলিশ স্টেশননি তাই ফাইমানজাক ফাইনাই অর চিনি BSC চেয়ারম্যান বরম গনাং আমবাসা RD Block বরম গনাং চিনি পরিমল স্যার বউ ফাইমানজাক ফাইনাই গাংক্লা অর চিনি AMC ni ভাইস চেয়ারম্যান বরং গনাং চিনি গোপাল সূত্রধর তাই পঞ্চায়েত সমিতিনি চেয়ারপারসন বরমজক হিমালি দেববর্মা যত আদং রংনা তৈয়ই जों 21 তারিখও जों তিরিং পালয় দङो প্রোগ্রাম অংখা 2 দিন ব্যাপী কিন্তু 22 তারিখও প্রোগ্রাম তংমানি বাগৈ ভাতার হাংকরনি হোম মিনিস্টার চিনি অমিত শাহ জি ফাইমানি বাগৈ খুব প্রটোকল নারগৈনো জন এডমিনিস্ট্রেশন হইতে প্রশাসন হইতে দাগে মুং রজাখা যেহেতু চিনি অব বিশিকাতাল খুব নাংকুংমানি সাল আমনি বাগৈ 21 তারিখও যাতে হোল নাইট খাইয়া কারৈ 6টা নিচিমি একটা যারা প্রোগ্রাম নারগনানি বাগৈ হিনো আমনি বাগৈ 22 তারিখও হাंखाय जों হোল নাইট প্রোগ্রাম খাইতে নাই আও জাগাও চিনি কালচারাল প্রোগ্রাম তংনাই হাंखाय চিনি অর্কেস্ট্রার বুতংনাই কিন্তু 21 তারিখও হাंखाय जों আও জাগাও जों উদ্বোধনী ভাষণ রক নারগৈ কালচারাল প্রোগ্রাম মোসামুং রক নারগৈ जों 12টানি পরে जों मोमबाति रक सौगलायै जों आनंद फुर्ति खलायै एकटानि बिसिङावनो जों प्रग्राम न थांनानै बागै साइटावनाय ओंखाय 22 तारिखआव जों गाहाम खातायबो प्रग्राम खलायनाय अ जागाव स्टल तंनाय सामुं नुमुं तंनाय स्पेशली 22 तारिखआवनो खुब खहम दहम खलायनो जिनि त्रिंनो जों पालय तंनाय ओंखाय आमने बिसिङाव जों खुब एक्साइटेड चिनी पाराव बिसिकताल जों नाइलहा गामियाव जों खायमानि बागै ताक्लाय आमनि बागै खुब जों दंथजाक हायनि बागै जों जत लुकु रङ जों कबावो चिनी 47 आम्बासा कन्स्टिट्युएन्सि नि जत लुकु रङ जाते चिनी अ नाइलहा गामि त्रिङ फाइमाजा फाइनानि बागै कबजाव हामबाय काय दं ताकलाय कं हाका थांनाय बिसिव लालसरिव साब जुनाल लेभेल तै खलाय दङ जों बाहायनो साब जुनाल लेभेल तैनो जों ताक्लाय अर खलाय दङ कारण ता माख्लाय प्रत्येकटी एलाकाव आम्बासा एलाकाव खलाय दङ ताबो किसा किसा खलाय दङ हाइफानो चिनी पारावबो ताक्लाय जतनो तिरिं पालौनानि बागै जतनो उत्साह रजाक खायनानि बागै आमन जत एक्साइटेड जे तिरिं पालौनानि बागै ओंखाय लुकुराव बाहायनो जरानो चुबावैनो जों जत तिरिं पालौनानि बागै जों पालौनानि बागै जों गय दं দিব जागा चिनी लोकेशन अंखा नाइलहा गामि चिनी रायपासा बीसी अंडर के आम्बासा दलाई त्रिपुरा के और दलाई प्रोजेक्ट नि ठीक अपोजिट साइड नो खेतो पान्थर जों प्रोग्राम नो पालयनानै नाय दं चिमलां संनि दल जतनो त्रिपुरा हास्टेव तो कायसा कमेडी गान बुरु सामना करं खूब पपुलार चिनी विश्वदेव कलय बन जतनो चिमलां के सिनि जागो चेराई होइते अक्रा अब्दि जतनो बन हामजागो आमनि बागै चिमलांनि ग्रुप रनो फाइ दङो ओंखाय ताई फजागिरिनि कालचार तो लोकेल रंनो जों जादु कलिजा होइते खाइ दं स्पेशली खरां बदल रंनो अ जागाव पार्टिसिपेट खालायनो नाय दं और खरां म्यूजिकल बदल फाइनाय ओंखाय कालचारल प्रोग्राम नि बिसिङाव चिनी जादु कलिजा तंनाय ओंखाय आम बिसिङाव फजागिरि नृत्य तंनाय ओंखाय मडार्न सं मडार्न डान्स र तंनाय ओंखाय ताइबो विभिन्न अंक तंगान रोजामुं र Ini udigo siate club ni udigo cini nailaha kami Raipasa bisi andar dolai distrigo ceng kaisa tabo tiring palana namu itu joto cini takuk bukuk bai bundu joto no cini o tiring ni kandawo
যতনো ফাই মানজাক ফাইনি হিनै आं कबो तिरिं बिसि कताल 2 दिन धरे चलेनाय 21 तारिख ताई 22 तारिख जरा और नायथाव नुकथाव मोसाथाव जाथाव नंथाव जतनो माननाय हामबाय।